अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बीमारी है जिसमें गले के सामने एक गुदूद बहुत फूल जाता है, जिसको हम गॉइटर या गिल्लड़ कहते हैं। और ये इस वजह से होता है कि यहाँ अल्लाह ताला ने एक ग्लैंड बनाया है जिसका नाम है थायरॉइड ग्लैंड। वो बीमार हो जाता है और अक्सर औकात जब ये गिल्लड़ बन जाता है, यानी थायरॉइड या गॉइटर जिसको कहते हैं, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आज उसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मैंने आपको देनी है। देखिए, ये जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बहुत सारे गुदूद बनाए हैं, उनमें से एक थायरॉइड ग्लैंड है। ये बिल्कुल हमारी सांस की नाली के दोनों तरफ इसके दो हिस्से होते हैं। वो एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, और दरमियान में से दोनों जुड़े हुए होते हैं। और ये जो छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है, ये एक तरह से केमिस्ट्री की एक पूरी फैक्ट्री है। इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केमिकल बनता है, हार्मोन, जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हमारे जिस्म में जाकर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ कामों में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, और हमारे जिस्म की नश्व नुमा, हमारी मेटाबॉलिज्म टेक्निकली जिसे कहते हैं, आप ये समझिए कि जिस्म के जितने भी अफ़ाल हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि अगर पैदाइशी तौर पर ये ना हो तो बच्चा जो है उसकी ज़हनी ग्रोथ भी नहीं होती और वो छोटा सा हो जाता है, जिसको हम क्रेटिन कहते हैं। और जब बड़ी उम्र में इसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, मैं आज की इस गुफ्तगू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो थायरॉक्सिन है, ये जिस चीज़ से बनता है वो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। एक प्रोटीन है और एक आयोडीन है। प्रोटीन हमारे जिस्म में ही होती है, और आयोडीन बाहर से आती है हमारे पीने वाले पानी में, या हमारा जो खाना होता है उस खाने में मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में आयोडीन होती है। और जब वो आते हैं तो उनके मिलने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन की वजह से ये थायरॉक्सिन बनता है। लिहाजा इसकी बीमारियां, एक बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी गला बड़ा होता है तो ये एक बीमारी नहीं है, ये मुतअद्दिद बीमारियों की वजह से हो सकता है। और मैं तीन मेन बीमारियां, ताकि आपको याद भी रहें, तीन मेन बीमारियों का जिक्र कर रहा हूं जिनकी वजह से ये गल्लड़ हो जाता है और ये ग्लैंड बढ़ जाता है। पहली बीमारी वो है जिसमें आयोडीन की कमी हो जाए, और आयोडीन की कमी हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ी कॉमन कॉज है। ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज, मरी का इलाका, रावलपिंडी के गिरदो नवा का पुठवार का इलाका, दरियाए सिंध का पूरा डेल्टा, और हमारे यहाँ मुल्तान, बहावलपुर, ये करोड़ पक्का, और नीचे जो है डीजी खान वगैरह का इलाका, इन इलाकों में आयोडीन की कमी होती है। और इस आयोडीन की कमी की वजह से ये ग्लैंड जो है ये बढ़ जाता है, और इसकी निशानी ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और बाज़ आपने देखे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा ग्लैंड सामने मौजूद होता है। अच्छा, ये कोई कैंसर तो नहीं होता, और ये अपनी साइज़ की वजह से अलबत्ता बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अच्छा, अगर इसका साइज़ बढ़ जाए और बहुत बढ़ जाए तो फिर हमें इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, और ज़ाहिर है कि ये बात आपको डॉक्टरी मशवरा देगा और आप डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करेंगे। तो एक तो ये कैटेगरी है जिसे हम आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर कहते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो उनके जिस्म की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उनको थायरॉक्सिन ज़्यादा चाहिए होता है। तो उनके बच्चियों के अंदर भी बाज़ औक़ात ये गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे प्यूबर्टी गॉइटर कहते हैं, और चूँ ही वो ज़रा अपनी ग्रोथ अचीव कर लेती हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए इतने ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरी कैटेगरी, एक तो आयोडीन डेफिशिएंसी, एक दूसरी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में हो सकता है ग्लैंड बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जो मादा वो पैदा कर रहा है थायरॉक्सिन, वो बहुत ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है। और जब वो बहुत ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से बहुत से उसकी अलामात होती हैं। सबसे पहले अलामत यह है कि दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। दूसरा, पसीना बहुत आता है। चौथा, जिस्म कांप भी सकता है, ऐसा लगे जैसे पूरी जिस्म थरथराहट जिस्म में आ जाती है। ऐसे लोगों को नींद का बड़ा मसला होता है। इनको बहुत भूख लगती है मगर इनका वज़न नहीं बढ़ता, वज़न बहुत कम होता है। वो कहते हैं मैं जो भी खाता हूँ मुझे लगता नहीं है। और दूसरा, आंखें भी थोड़ी सी ऐसे करके बाहर आ जाती हैं, फटी फटी रह जाती हैं। तो ये जब बीमारी होती है, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। वो इसकी भी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन अगर आपको ये अलामात भी हो रही हैं और ये गॉइटर भी है साथ, तो ऐसी सूरत के अंदर ये थायरोटॉक्सिकोसिस है। अच्छा, इसमें फ़ौरन ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे पहले आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं
جن سے تھائروکسین کا اثر جسم کے اوپر ختم ہو جاتا ہے اور تھائروکسین زیادہ بننی کم ہو جاتی ہے. ان کو ہم اینٹی تھائرائڈ ڈرگز کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 6 ہفتے سے 8 ہفتے تک دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کر سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپریشن نہ کرے اور آپ کو ایک ریڈیو ایکٹیو آیوڈین پلائی جائے, اس کے ذریعے سے بغیر آپریشن کے یہ ختم ہو جائے. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے جب یہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کا آپریشن کیا جائے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے خطرناک خدا نخواستہ کینسر. بعض اوقات یہ جو گلڑ بڑا ہوا ہوتا ہے یہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کینسر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ بہت جلدی پکڑا جائے تو اس کے آپریشن کے بعد مریض تقریباً نارمل زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر یہ اپنی شکل چینج کرتا ہوا خطرناک بن جائے اور بہت عرصے تک اس گلڑ کو, جو کہ کینسر کی وجہ سے ہے, اس کو رہنے دیا جائے تو پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور بہت جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گلڑ ہوتا ہے یہ ذرا سخت سا ہوتا ہے اور یہ زیادہ عمر کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو کینسر والا, اور یہ دونوں طرف ہونے کی بجائے ایک طرف زیادہ ہوتا ہے ایک طرف کم ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو, اس کے علاوہ شاید آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ آواز پیدا کرنے کی جو رگیں ہیں وہ بالکل تھائرائڈ گلینڈ کے ساتھ سے گزر کے جاتی ہیں, اور اگر کسی پیشنٹ کی آواز خراب ہو جائے, ایسے ہو جائے السلام علیکم ایسے کر کے وہ بولنے لگ جائے, ہورس آواز ہو جائے, کھردری آواز ہو جائے, تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر یہ تھائرائڈ جو ہے یہ خدا نخواستہ کینسر والا تھائرائڈ ہے جس نے اس کو پکڑ لیا ہے. بہرحال مختصر میں نے اس ویڈیو میں آپ کو 3 طرح کی کیٹیگریز بتائی ہیں. وہ جو آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ بالکل خطرناک نہیں ہوتا, وہ جو تھائرائڈ کے مادے زیادہ پیدا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ جو کینسر کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال کسی وجہ سے بھی ہوتا ہو, اگر آپ کے گلے کے سامنے یہ پھولا ہوا تھائرائڈ بنا ہوا ہے ایک طرف یا دونوں طرف, تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو معائنہ کریں گے, آپ کو دیکھیں گے اور پھر آپ کے ٹیسٹ کرائیں گے. ان میں سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ T3, T4, TSH ٹیسٹ ہے. وہ یہ بتا دیتا ہے کہ تھائرائڈ زیادہ مادے پیدا کر سکتا ہے, کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کچھ کیسز کے اندر آپ کا تھائرائڈ کا یعنی گردن کا CT اسکین یا الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی تھائرائڈ اسکین بھی کروانا پڑتا ہے. مگر یہ فیصلہ بہرحال ڈاکٹر کا ہے کہ اس نے یہ کب کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم بیماری کو ارلی لٹکاتے رہتے ہیں اور شروع سٹیج کے اندر اس کو نہیں پکڑتے تو پھر وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. وگرنہ اگر ہم شروع میں اس کا علاج کرا لیں تو اس بیماری کا بہت زبردست علاج ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اہم جاننے کے لیے کہ اس کا آپریشن وہ بڑا آپریشن ہوتا ہے, مگر ایک سیف تھائرائڈ سرجن کے ہاتھوں یہ بہت محفوظ آپریشن ہے. جس دن آپ کو آپریشن ہوتا ہے اگلے دن آپ گھر واپس چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آواز نہ چلی جائے. جی ہاں, یہ بات ہر مریض کو بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے ایک رگ گزر کے جاتی ہے, اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو آواز کو کچھ پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی بھی بعض اوقات اس آپریشن کے بعد ہو سکتی ہے, کیونکہ کیلشیم کو کنٹرول کرنے والے گلینڈ پیراتھائرائڈ گلینڈز بھی یہاں ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اس میں انجری ہو سکتی ہے. مگر یہ باتیں تھیوریٹیکلی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اگر ایک ایکسپرٹ تھائرائڈ کا سرجن اس کو آپریشن کرے گا تو انشاءاللہ ان کی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی معلومات تھیں. اگر آپ میں بھی, آپ کے عزیز و اقارب میں کسی کو بھی یہاں گلینڈ ہے, گلا پھولا ہوا ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں اور خود تھوک نکلیں تو وہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اگر ایسا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.